الحمد لله العزيز الغفور مقدر الأقدار ومدبر الأمور ميسر العسور ومطهر الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نور فاق كل نور وعلى آله وأصحابه الخيور وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والدهور. أما بعد فيا أيها الناس فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus ni'matul Islam wal iman. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lama kita bersama-sama meninggalkan bulan suci Ramadan. Sekaligus kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Ramadan yang baru saja kita lalui bukan Ramadan terakhir bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, masih dipertemukan dengan Ramadan berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tercatat orang-orang yang meraih malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dengan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya melalui puasa Ramadan dan ibadah selama Ramadan, dosa-dosa yang berhubungan antara kita dengan Allah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sempurnakan di hari raya Idul Fitri, yang arti dari Idul Fitri adalah kembali suci. Kita satu sama lain saling memaafkan, maka insya Allah dosa yang berhubungan antara kita dengan sesama kita juga telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dalam keadaan bersih daripada dosa, baik dosa yang berhubungan dengan Allah ataupun dosa yang berhubungan dengan makhluknya Allah. Maka tugas kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sisa hidup ini, kebersihan daripada dosa itu hendaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dalam sisa hidup yang akan kita lalui di atas dunia ini, yang mungkin di antara kita sudah lebih singkat
daripada yang telah dilalui, hendaknya kita berusaha untuk terus istiqamah di dalam beramal soleh, istiqamah di dalam beribadah, istiqamah di dalam melaksanakan perintahnya Allah, istiqamah di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Baik hubungan kita dengan Allah, sekaligus juga yang kedua baik hubungan kita dengan makhluknya Allah. Karena dua itulah kunci bagi siapapun yang ingin meraih keselamatan di akhirat. Dua itu kunci bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam surganya Allah dan selamat dari api nerakanya Allah. Bukan cuma sekedar banyak ibadah, ma'asyiral muslimin. Bukan cuma sekedar banyak sholat. Bukan cuma sekedar banyak berpuasa. Bukan cuma sekedar banyak membaca Al-Quran. Tetapi selain itu semua, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah dan jauh dari nerakanya Allah, maka kita juga harus berakhlak terpuji, berakhlak baik kepada sesama kita. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhu, dan sahabat yang menghadap kepada beliau melaporkan tentang seorang wanita. Ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahar wa taqumul laila wa hiya sayyi'atul khuluqi tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan, seorang perempuan, dia ini ahli puasa. Puasanya bukan cuma Ramadan, ma'asyiral muslimin. Puasa-puasa sunnah juga dikerjakan oleh perempuan. Wa taqumul laila, ahli sholat, bukan cuma sholat 5 waktunya. Qiyamul lail istiqomah, sholat-sholat sunnah dikerjakan. Wa hiya sayyi'atul khuluqi, tetapi perempuan ini akhlaknya jelek ya Rasul. Bagaimana akhlaknya jelek? Tu'dhi jiranaha bilisaniha, sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Kalau bicara sama tetangga nggak pernah enak. Kalau bicara sama tetangga nyakiti hati, menghina, mencaci, mencemooh, menyepelekan. Tutur katanya tidak baik. Maka ketika Nabi SAW mendapatkan laporan seperti itu, apa jawaban dari Rasulullah SAW? Qala la khaira fiha hiya min ahlin nar. Nabi SAW berkata, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Jika dia tidak bertobat kepada Allah, maka tempatnya dia nerakanya Allah, bukan surganya Allah. Bisa kita bayangkan, ma'asyiral muslimin, ini ahli puasa, ahli sholat, tapi karena akhlaknya nggak baik, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa mengontrol lisannya, tidak bisa menjaga tutur katanya. Dan itu yang disakiti siapa? Tetangga. Yang disakiti dengan kata-katanya tetangga.
Bisa kita bayangkan kalau yang disakiti dengan kata-katanya orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Dan gak sedikit di zaman kita bicara kepada bapak yang sudah tua renta, ibu yang tua renta, gak pakai aturan, gak pakai akhlak, dibentak-bentak, bicaranya kasar kadang-kadang kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin tempat kita di akhirat surganya Allah, enggak cukup banyak ibadah, tapi akhlak kita juga perlu kita perhatikan. Jangan pernah kita minta dihormati, tapi kita selalu menghormati orang lain. Jangan pernah kita minta dihargai, tapi kita selalu menghargai orang lain. Jangan pernah kita menuntut hak kita kepada orang lain, tapi kita selalu memberikan hak kita kepada orang lain. Jangan pernah kita mengganggu orang lain, tapi kita berusaha dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan, Innal muflisa min ummati, Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin katsira wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha fa akhadha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu ukhidat min sayyi'atihim wa turihat ala sayyi'atihi thumma yuqdafu bihi finnar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku. Jadi ada umatnya Nabi Muhammad yang bangkrut para hadirin. Dan ini benar-benar bangkrut. Kalau di dunia bukan benar-benar bangkrut. Di dunia dia kaya raya, ternyata kondisinya berbalik, berubah. Jadi miskin, jadi melarat, banyak hutangnya. Kalau bangkrut di dunia, masih ada kemungkinan dia bisa bangkit lagi, sukses lagi, kaya lagi. Tapi orang yang benar-benar bangkrut besok di akhirat. Dan itu ada dari umatnya Nabi Muhammad. Siapa yang menyatakan? Bukan saya, yang menyatakan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku, yaitu orang yang datang di hari kiamat bihasanatin katsiro, dengan banyak membawa pahala. Pahala sholatnya banyak, puasanya banyak, baca Qur'annya banyak, zikirnya banyak. Tapi dia datang dalam keadaan akhlaknya kepada manusia, kehidupan bermasyarakatnya tidak baik. Dia sering mencaci orang, sering menyakiti orang dengan tangannya, bahkan mengambil hartanya orang lain, menzalimi orang lain, merugikan orang lain. Maka orang yang seperti itu, bagaimana pengadilan Allah di akhirat? Allah perintahkan orang-orang yang dia rugikan, dia ganggu sewaktu di atas dunia untuk mengambil pahala kebaikannya. Maka pahala kebaikannya diambil oleh orang-orang yang pernah dia rugikan ketika di atas dunia atau dia sakiti di atas dunia. Sehingga ketika sudah habis pahala ibadahnya, masih ada yang menuntut. Maka yang menuntut itu dosanya diambil dan diberikan kepadanya. Sehingga keadaannya terbalik. Yang asalnya datang menghadap Allah dengan banyak pahala, habis semua pahalanya karena dituntut oleh orang-orang yang pernah dia zalimi, dia rugikan dan dia sakiti sewaktu di atas dunia. Kemudian malah terbebani dengan dosa. Kemudian Allah perintahkan untuk dilemparkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dalam sisa hidup ini kita berusaha untuk selalu istiqomah menjaga hubungan baik kita dengan Allah, sekaligus kita berakhlak mulia di tengah-tengah masyarakat, baik dengan sikap kita, perbuatan kita, dan tutur kata kita, khususnya kepada kedua orang tua kita. Dengan itu insya Allah kita akan meraih keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونافعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار. عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من بارية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة والشفيع الأمة عدد ما عاد به المقاص كتابك وضمه، وعلى آله وأصحابه والنصر في كل مهمة، خصوصا منهم ذي العصر العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب أميرنا سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جميع القرآن أميرنا سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أميرنا سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى سيدنا نبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمه زهراء البتول فاطمة بنت سيدنا الرسول، وعلى عمه المعظمين عند الله والناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة الذين بايعوه تحت الشجرة: طلحة الفياض الحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير عبد الرحمن زكي شاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد واخذل من خذل دين سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلام علينا وعلى بيتك الحجاج الغزاة المسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم اجعل بلدتنا هذه
آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت وكيف شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.